जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम बनइबा स्वादिष्ट जलखिया पूरा कम समय बनइबो ना बिरी चाउल बतरिया पड़ोनी कि बाटिबा को पड़ोनी कि जंतीबा को पड़ोनी पूरा सहज सरल बना हम बिना जंता बटारे कि चकड़वा भी पड़ोनी पूरा सहज सरल उपाय बना हम केमती मु बनाऊँ रेसीपीटा को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ मु आशा कर रेसीपीटा को आपण मन को भल लगे भल लगे गोटे कमेंट माध्यम जनइबे। चलते आम रेसीपी आरंभ करवा। गोटे बड़ जगह नहीं जाइए आम से गोटे गिना सुजी नहीं जावा गिनारे सुजी नेले आम से गिनारे 2 गिना पानी देदबा पानी देकरी निहाती 5-6 घंटा पर्यंत सुजी को बतुरे रखीद आपण मैंने चाहिए राति बतुरे सका भी बनई पारती। चलते आम 5-6 घंटा पानी दे बतुरे रखीद आपण मानक देखा देखो मो सुजी जेहतु बतुरे नहीं 6 घंटा है बतुरा होती जिते अधिक समय बतुरा कहीं शीत दिन सुजीटा बतुले टी आंबिल लगे देखो फुली जाइए पानी भी आज देखो पानी एत सुजी टाणे पानी कौन कर अलग हो जाए आम पानी तक गोटे पात्र माने गोटे ग्लास पानी तक एमती निगार दौची पूरा भल कि आम निगार दबा देखो पानी तक निगरी हो गला आम कौन कर गोटे ग्राइंडर जार नहीं जावा ग्राइंडर जार आम कौन कर सुजी तक जीतक आम सब ग्राइंडर जार सब तक सुजी नहीं जावा तापर आम जो गिनारे नहीं सुजी से गिनारे अध गिना आम चीनी नहीं जावा गोटे गुजरात नहीं जावा नड़िया गोटे नड़िया फाए नड़िया एमती कोदे देखो खंड खंड जेहेतु टिके एते पाकल नड़िया नुह टिके कषि नड़िया से खंड खंड हो जाइए आम आपको कौन करवा ग्राइंडर जार नहीं जावा आपण मैंने चाहिए सुखिला नड़िया को आपण मैंने सरसरू कोरिकी पछे नहीं पारती किसी ग्राइंडर करने भी आवश्यक नहीं आम ये अधा नड़िया अच्छे से ग्राइंडर जार नहीं जावा बिना पानी न देकरी आम कौन करवा ग्राइंडर कर आनवा पूरा चिकन कर ग्राइंडर कर आनली पूरा चिकन कर पूरा देखो बाटी हो जाइए किसी अदरा खदरा भी ना आपण मैंने चाहिए क्षीर भी बतुरे भी करपारती बिना क्षीर बनाऊँ पानी देकरी नड़ियाटा पकईदेली से चिकन हो गला आपको कौन करा गोटे कंसा को आम बाहर कर आनिबा टे बहलिया बलिया हवा दरकार आपन जब बहलिया बलिया है न आपण मैंने मैदा किंबा अटा जहाँ भी मिसई देले भी चलो अल्प सलाइट मिसे कहीं केवल सुजी बना हो ना मु भी किसी भी मिसेबा भी आवश्यक नहीं जदि पतला हो गला आपण मैंने मिसई पारती तो आण तक मु सब बाहर करदेली आम से कौन कर पान मधुरी नहीं जावा अधा चामच गोलमरीच गुंड नहीं जावा अधा चामच काजू किशमिश खंड खंड काटी आपण मैंने चाहिए भाजी पकईदे कि भाजीनी टे कंचा लुण पकईदबा टे अल्प लुण पकई एत लुण पकईबा नहीं टे मसा मसा लगे लुणिया हो गले टे अधा चामच टे कम लुण न पकईले भी चलो कि अल्प टे लुण पकाऊँ आम कौन कर गोली दबा पूरा भल लगे देखो पूरा एमती आम बहला बहला कर बनइबा एत पतला करवानी मैं आगु कही आपण मानक जब पतला है आप मैदा कि अटा मिसई पारती देखो पूरा गोली हो गला आम चलतु बनइबा चुली लगे कड़े तेल पकई तेल टिके गरम हवा दबा आटा आम एमती बहलिया बहलिया गोलिबा एत बहलिया नुह एत पतला नुह एमती आम गोलिबा सोडा भी किसी भी पड़ोनी बिना सोडारे बनाहब फुल्का फुल्का देखो स्वादिष्ट जलखिया केमती बनाहब गरम हो गला आम चामच आम जो साइज बनइबा से साइज नबा एमती आपण मानक गोटे पकईकी देखी तादे टिके लगे टे जाल टे कम कम दबा तेल जेहतु ताती गला तादे आम कौन कर टिके से फुलवा आरंभ कले आम तापर लौटेबा देखो एमती तेल पकईले टे फुलवा आरंभ कर देखो फुलिला आम कौन कर एमती लौटेदबा एमती फुलिकी भासीला एपट को लौटेदबा केमती फुलुची बिना सोडारे पूरा स्वादिष्ट जलखिया जेहेतु चीनी रे बनाई एत नाली हेनी एमती टिके धला अंश टिके जेहेतु हो गलानी आम कौन कर छाणीदबा केमती फुली केमती देखो एमती छाणिक मत टिश्यू कपड़ा पकई देची से पकईदे तेल टे टाणी नहीं सेमती आम आउ गोटे आपण मैंने जो साइज चाहते से साइज पकई पारती देखो टिके दाग लगिगले आम आउ गोटे सेपट पकईबा कहीं एबे टिके पकईले ना कौन ना तादेह लगे देखो जेहेतु दाग लगिगले फुलिला भासीला आम कौन कर एमती लौटेदबा एपट सेमती एकर सेमती आउ गोटे पकईदबा सेमती सेपटा सेमती हवाक दबा एपटे जेहेतु यहाँ फुलीगला आम सेमती एपट सट लौटेबा देखो बिना जंतारे बिना चकड़े केमती स्वादिष्ट पिठा बनूची
ଆପଣମାନେ ଯଦି କାକେରା ପିଠା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଇଏ ବି ଫୁଲିକି ଭାସିଲାଣି, ଆକୁ ସେମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। କେତେ ବିନା ସୋଡ଼ାରେ ବି କେମିତି ଫୁଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସୁଜି ବତୁରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବତୁରି ଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବତୁରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦବା। ଏପଟଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଇଟା କଣ କରିବା, ବାହାର କରିଦବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲୁଛି। ଆଣଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେଟା ଏମିତି ଫୁଲିବ ବିନା ସୋଡ଼ାରେ। ଆମେ କଣ କରିବା, ଆକୁ ରଖିଦବା ସେମିତି। ସେଇଟା ହେବନି, ଦେଖିବା ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଏପଟେ ଯେହେତୁ ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ ସେମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଏପଟେ ନାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହବାକୁ ଦବା। ସେମିତି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆକୁ କଣ କରିବା, ବାହାର କରିଦବା। ପୁରା ସହଳ ଉପାୟରେ ବନା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବନେଇପାରିବେ। ଏତେ ବି ତେଲ ଟାଣିବନି, କାହିଁକିନା ସୁଜିରେ ଯେହେତୁ ବନା ହେଇଛି ଆପଣ ବି ଏତେ ତେଲ ଟାଣିବନି। ଆକୁ ଯଦି ଆକୁ ଗୋଟେ ପିଠା କରିକା ସଜାଇ ଚାପି ଦେଲା, ଯଦି ତେଲ ଥବ ତେଲ ଯାକ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏମିତି ରଖିଥା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଗିନାଏ ସୁଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଠା ବନଉଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପକେଇଲୁ, ସେମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗି ଭାସିଲେ ସେମିତି ତା କରକୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଲେ କଣ ହବ ନା, ତା ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପକାଯାଏ। କେମିତି ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏକରକୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦବା। ଯେଉଁଟା ଫୁଲିଲାଣି ନା, ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲୁଛି ବିନା ସୋଡ଼ାରେ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ସହଳ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି। ପୁରା ନୂଆ ଉପାୟରେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବିନା ସୋଡ଼ାରେ ବି ବନା ହେଇଛି। ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏପଟ ସେମିତି ଲଉଟେଇ ଦବା। ଏମିତି ଫୁଲୁଛି, ପୁରା ପୁରୀ ଭଳି ଫୁଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲ୍ ମାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ବି ବନଉଛି ସବୁ ସହଜ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିବା, ବାହାର କରିଦବା। ଏମିତି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତକ ଏମିତି ଛାଣିଦବା। ଏ ପିଠାଟା ଟିକେ ସାଇଜ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଚାମଚ ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଛାଣିଦବା। ସବୁ ତକ ମୁଁ ଛାଣି ସାରିଲାଣି। ଏ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତେଲ ବି ଯେତିକି ପକେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ତେଲ ବି ଟାଣିଲାନି, କମ୍ ତେଲରେ ଯେହେତୁ ବନିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଓଷା ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ଓଷା ବ୍ରତରେ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଜଲ୍ଦି ବି ହବ, କମ୍ ତେଲରେ ବି ବନିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁଜିରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା। ପୁରା କମ୍ ସମୟରେ ବନିଛି। ପୁରା କାକେରା ପିଠା ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ପୁର ବି ଆଦେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆଦେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ଫୁଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଜନ୍ତା ବଟା କିଛି ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କି ଚକଡ଼ିବା କିଛି ପଡ଼ିଲାନି। ପୁରା ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କମ୍ ତେଲରେ ବି ବନଉଛି, ଏତେ ତେଲ ବି ଟାଣୁନି, କାହିଁକିନା ସୁଜିରେ ଯେହେତୁ ବନା ହେଇଛି, ସୋଡ଼ା ବି ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରଟା କେମିତି ପୁରା ଫୁଲିକିରି କେମିତି ଥୋଲା ହେଇଛି। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେମିତି ନରମ ବି 2 ଦିନ ଯାଏ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସହଜ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।